अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतद् विशिष्टम् अभियानम् आलक्ष्य अद्य लोकसभायां भवेत् षोडशहोरावधिकी चर्चा। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः चर्चामेतां प्रवर्तयेत्। विपक्षतः एतदर्थं राहुल गान्धिम् अखिलेश यादवं च समेत्य अन्ये अपि सज्जाः। उच्चतमन्यायालये अद्य बिहार मतदातृसूची विषये न्यायमूर्तिवर्मरोक्कधनकाण्ड प्रकरणे च वादश्रवणं जायेत। दिल्ली प्रशासनस्य शिलातैलादिचालित प्राक्तन वाहनेषु प्रतिबन्ध विषये अपि अद्य जायेत तत्र विशिष्टं वादश्रवणम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशं यूरोपीय संघं च अन्तरा वाणिज्यिक कर विषये जाता सहमतिः। प्रतिशतं 15 करं प्रवर्तयेत् तावत् एतदनुगुणं संयुक्त राज्य अमेरिका देशः। यूरोपीय संघः तावत् $600 सम्मितस्य राशेः कुर्यात् निवेशम्। थाईलैंड कंबोडिया देशयोः मिथः संघर्षविरामार्थम् अद्य मलेशिया देशे अनुष्ठितः स्यात् उपवेशन विशेषः। थाईलैंड कंबोडिया देशयोः नेतारः भवेयुः अत्र उपस्थिताः। अथ शत्रुञ्जय क्रीडायाः फिडे इत्येतस्याः संस्थायाः महिला विश्वचषक प्रतियोगितायाः विजेत्र्याः निर्णयः अद्य जायेत। कोनेरु हम्पी दिव्या देशमुख इत्येतयोः मध्ये निर्णायकचक्रस्य अन्तिमः स्पर्धा विशेषः अद्य भवेत्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु राज्यस्थिते गंगईकोंडाचोलपुरम मन्दिरे समायोजिते आदि तिरुवथिरई महोत्सवे सम्मिलितः जातः। महोत्सवविशेषः एषः चोलसम्राजः राजेन्द्रचोल प्रथमस्य जन्मोत्सवम् अभिलक्ष्य अथ 100 वर्षसम्पूर्तिसमन्वितं तदीयं सफल दक्षिण एशिया सैन्याभियानं च आलक्ष्य समायोज्यमानः अस्ति। राजेन्द्रचोल प्रथमः भारतीय इतिहासस्य सर्वाधिकः बलशाली दूरदर्शी च शासकः प्रोच्यते। यदीये नेतृत्वे चोलसाम्राज्यम् उत्तरभारते दक्षिणपूर्ववर्तिनि एशिया महाद्वीपे च स्वकम् अद्वितीयं पराक्रमप्रातिभं प्रदर्शितवत्। ऐतिहासिकस्य गंगईकोंडचोलपुरम मन्दिरस्य निर्माणकार्यगाथा अपि एतेन महोत्सवेन सह सम्बद्धा अस्ति। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् अवसरे स्मारकं नाणकम् अपि प्रवर्तितवान्। मातुः कावेरी नद्याः भूमौ मातुः गङ्गायाः उत्सवः समायोज्यमानः एतेतदाधृत्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रसन्नतां प्रकटितवान्। असौ सहर्षमुक्तवान् यत् काशीनगर्याः सांसदत्वेन तस्य मात्रा गङ्गया सह आत्मिकसम्बन्धः अस्ति इति। यह मंदिर आज भी विश्व का एक आर्किटेक्चरल वंडर है। ये भी चोला साम्राज्य की ही देन है कि मां कावेरी की इस धरती पर मां गंगा का उत्सव मनाया जा रहा है। और मैं तो काशी का जनप्रतिनिधि हूं और मेरा मां गंगा से एक आत्मीय जुड़ाव है। चोला राजाओं के ये कार्य, उनसे जुड़े ये आयोजन, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के महायज्ञ को नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई गति देते हैं। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् चोलसाम्राज्यस्य राजानः स्वराजनयक्षेत्रम् अथ वाणिज्यिकविस्तारं श्रीलङ्का मालदीव दक्षिणपूर्वेशिया महाद्वीपीयानां देशानां यावत् विहितवन्तः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा अत्र विशिष्य प्रतिपादितं यत् विश्वम् अस्थैर्य हिंसा पर्यावरणसमस्यादिभिः सन्त्रस्तं किं वा पीडितमस्ति तत्र अवश्यं शैवसिद्धान्ताः अनेकासां समस्यानां समाधानं प्रदर्शयन्ति इति। ये भी एक संयोग है कि मैं कल ही मालदीव से लौटा हूं और आज तमिलनाडु में इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं शिव के साधक भी
शिव में ही समाहित होकर उनकी ही तरह अविनाशी हो जाते हैं। इसलिए शिव की अनन्य भक्ति से जुड़ी भारत की चोला विरासत भी आज अमर हो चुकी है। ये भारत के उस सपने की प्रेरणा है जिसे लेकर आज हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः ऐतिहासिके गङ्गैकोण्डचोलपुरम् इत्याख्ये प्रसिद्धे मन्दिरे पूजनं विहितवान्। गङ्गैकोण्डचोलपुरम् इत्येतत् मन्दिरं यूनेस्को इत्येतया वैश्विकसंस्थया विश्वरिक्थस्थलत्वेन पूर्वतः समुद्घुष्टमस्ति। मन्दिरम् एतत् चोलसाम्राज्यगतैः कांस्यादिनिर्मितैः विलक्षणप्रतिमादिभिः अद्वितीयैः प्राचीनशिलालेखैः च जगति अत्यन्तं प्रसिद्धम् इति सुविदितं तथ्यम्। तावत् स्वीये तमिलनाडु यात्राक्रमे प्रधानमंत्री आदि तिरुवथिराई इत्याख्ये महोत्सवे एव समायोजितं प्रदर्शनी विशेषमपि अवलोकितवान्। महोत्सवः एषः वस्तुतः ऐतिहासिके गङ्गैकोण्डचोलपुरं मन्दिरपरिसरे समायोज्यते। तावत् प्रदर्शन्याम् एतस्यां तमिलनाडुप्रदेशस्य शैवसत्पुरुषाणां परम्परा योगदानादिसम्बद्धानि तथ्यानि प्रदर्शितानि सन्ति। अत्र प्रदर्शन्याम् एतेन सह चोलसाम्राज्यस्य विस्तारवर्चस्वादिविषयेषु अपि विशिष्य सूचनादिकं प्रदर्शितमस्ति। इतः पूर्वं तमिलनाडुराज्यस्य गङ्गैकोण्डचोलपुरम् इत्यत्र सम्प्राप्तप्रवेशस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अधिमार्गं भव्यं स्वागतं जातम्। प्रधानमन्त्रिणः अभिनन्दनार्थं मार्गे विशालः जनसमूहः दृष्टिं गतः। प्रधानमन्त्रिणा अपि सहर्षं समेभ्यः अभिवादनपुरस्सरं धन्यवादभावः स्वकः सम्प्रकाशितः। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः मन की बात इत्येतस्य कार्यक्रमस्य 24+100तमाङ्कस्य माध्यमेन देशवासिनां समक्षं स्वमनोगतं प्रकाशितवान्। प्रधानमन्त्रिणा लोकप्रिये एतस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य साफल्यं निरूपयन् अन्तरिक्षविज्ञान खेलक्षेत्रगतम् उपलब्ध्यादिकं ज्ञापितवान्। प्रधानमन्त्री विशेषतः अत्र इतिहासगतगौरवादीनां विषयाणां प्रतिपादनक्रमे ज्ञाननिधीनां पाण्डुलिपीनां माहात्म्यं संरक्षणानिवार्यता पुरस्सरं विशेषतः तत्र ज्ञापितवान्। भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा आधार हमारे त्योहार और परंपराएं हैं, लेकिन हमारी संस्कृति की जीवंतता का एक और पक्ष है। ये पक्ष है अपने वर्तमान और अपने इतिहास को डॉक्यूमेंट करते रहना। हमारी असली ताकत वो ज्ञान है जिसे सदियों से पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में सहेजा गया है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान है, चिकित्सा की पद्धतियां हैं, संगीत है, दर्शन है और सबसे बड़ी बात वो सोच है जो मानवता के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। भारतीय ज्ञान परंपरा मूलानाम् एतासां पाण्डुलिपीनां संरक्षणाङ्किकीकरणादिरूपाणि लक्ष्याणि अवाप्तुं प्रशासनमपि ज्ञानभारतम् इत्येतेन विशेषाभियानेन सह सर्वात्मना प्रयतमानम् इत्यपि प्रधानमन्त्रिणा ह्यः स्वमनोगतप्रकाशनक्रमे पुरस्कृतवान्। भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है, ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा, फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। मेरा भी आप सबसे आग्रह है, अगर आप किसी ऐसे प्रयास से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो MyGov या संस्कृति मंत्रालय से जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि यह केवल पांडुलिपियां नहीं है, यह भारत की आत्मा के वो अध्याय हैं जिन्हें हमें आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाना है।
ऑपरेशन सिंदूर इत्येतद् विशिष्टम् अभियानमालक्ष्य अद्य लोकसभायां 16 होरावधिकी चर्चा जायेत। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः चर्चामेतां तत्र प्रवर्तयेत्। विपक्षतः एतदर्थं राहुल गान्धिम् अखिलेश यादवं च समेत्य अन्येऽपि सज्जाः भवेयुः। अपरत्र राज्यसभायामपि एतदाधृत्य चर्चा समायोजिता स्यात् इति अवधातव्यम्। तावत् भाजपादलीयः सांसदः सुधांशु त्रिवेदी एतस्मिन् विषये उक्तवान् यत् अस्मदीयं प्रशासनं मुक्तचर्चार्थं सर्वतः सन्नद्धमस्ति इति। उच्चतमन्यायालये अद्य बिहारमतदातृसूची विषये न्यायमूर्तिवर्मरोक्कधनकाण्डप्रकरणे च वादश्रवणं जायेत। दिल्ली प्रशासनस्य शिलातैलादिचालितप्राक्तनवाहनेषु प्रतिबन्धविषये अपि अद्य उच्चतमन्यायालये विशिष्टं वादश्रवणं भवेत् इति अवधातव्यम्। केरलराज्ये आयोजिते शिक्षा संस्कृत्योत्थानन्यासभूतस्य राष्ट्रियचिन्तनोपवेशने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघप्रमुखः डॉक्टर मोहन भागवतः सम्मिलितः अभवत्। अत्र असौ कार्यक्रममपि सम्बोधितवान्। तेन उक्तं यत् विकसितभारतं विश्वगुरुपदेन भूषितं भारतं च कदापि युद्धस्य कारणं नैव भविष्यति इति। भारतं कदापि कस्मिंश्चिदपि देशे आक्रमणं नैव कृतवत्। प्रत्युत भारतेन सर्वदा जगते ज्ञानसंस्कारादयः प्रदत्ताः, अपि च भारतीयज्ञानपरम्परायाः सत्यमेव निस्सन्देहं सम्पूर्णविश्वस्य सत्यमस्ति इति। शिक्षा मंत्रालयः सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च छात्राणां सुरक्षां कल्याणं च सुनिश्चेतुं तात्कालिकरूपेण दिङ्निर्देशान् प्रख्यापितवान्। मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् विद्यालयबालैः सह सम्बद्धानां सर्वेषां सौविध्यानां राष्ट्रियसुरक्षासंहितानुगुणम् अनिवार्यसुरक्षाङ्केक्षणं विधास्यते इति। एतेन सहैव आपत्कालिकस्थितिभ्यः निवारणाय छात्रेभ्यः कर्मचारीवर्गेभ्यः प्रशिक्षण प्रदानपराय मानसिक भावनात्मक समर्थनाय साहाय्यतन्त्रस्य स्थापनायाः अनुशंसा कृता अस्ति। कस्याचिदपि प्रतिकूलघटनायाः उत वा सम्भाव्यदुर्घटनायाः सूचनाः 24 होराणाम् अभ्यन्तरे एव राज्यस्य अथवा केन्द्रशासितप्रदेशस्य सम्बद्धप्राधिकरणाय प्रदेयाः इति तत्र अनिवार्यतः नियमनं विहितम् अस्ति। संयुक्त राज्य अमेरिकादेशं यूरोपीय संघं च अन्तरा वाणिज्यिककरविषये सहमतिः जाता अस्ति। संयुक्त राज्य अमेरिकादेशः तावत् एतदनुगुणं प्रतिशतं 15 करं प्रवर्तयेत्। यूरोपीय संघः तावत् $600 सम्मितस्य राशेः निवेशं कुर्यात् इत्यपि वाणिज्यिकसहमतिविषये विशिष्टं तथ्यम्। थाईलैंड कंबोडिया देशयोः मिथः संघर्षविरामार्थम् अद्य मलेशिया देशे उपवेशनविशेषः अनुष्ठितः भवेत्। थाईलैंड कंबोडिया देशयोः नेतारः अत्र उपस्थिताः भूत्वा शान्त्यर्थं प्रयासं कुर्युः। अत्र एवम् अनुमीयमानम्। भारतस्य सत्यपि आतिथ्ये ऐषमः एशिया चषकस्य आयोजनं संयुक्त अरब अमीरातदेशस्य दुबई अबुधाबी इत्युभयत्र अनुष्ठितं जातमस्ति। प्रतियोगिता एषा सेप्टेम्बर् मासस्य 9 दिनाङ्कतः 28 दिनाङ्कं यावत् निर्धारिता। तावदेतस्मिन् सन्दर्भे एशियन् क्रिकेट् कौन्सिल् इत्येतस्याः परिषदः अध्यक्षः मोहसिन् नकवी इत्यसौ ढाकानगरे आयोजितात् चषकायोजनपरात् उपवेशनात् पश्चात् सम्बद्धाम् एतां वार्तां पुष्टां विहितवान्। भारत-पाकिस्तानदेशयोः मध्ये साम्प्रतं चिन्तापरसम्बन्धवशात् आयोजनमेतत् संयुक्त अरब अमीरातदेशे भवेत्। निर्धारित स्पर्धानाम् आयोजनं क्रमशः दुबई अबुधाबी शारजाह इत्येतेषु नगरेषु भवितुमर्हति। ऐषमः एशिया चषक प्रतियोगिता 20-20 प्रारूपे क्रीडिष्यते इति अवधानयोग्यं तथ्यम्। एतस्यां हि प्रतियोगितायां भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का, संयुक्त अरब अमीरात, हाङ्काङ्ग्, ओमान देशाः सहभागितां करिष्यन्ति। भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये पञ्चनिकषस्पर्धा समन्वितायाः श्रृङ्खलायाः चतुर्थनिकषस्पर्धा ह्यः मैनचेस्टर नगरस्य ओल्ड ट्रेफर्ड क्रीडाङ्गणे विना जयपराजयपरेण निर्णयेन सहैव समाप्ता जाता। ह्यः निकषस्पर्धायाः अन्तिमे पञ्चमे च दिने भारतेन स्वकीये द्वितीये पर्याये चतुस्तोभानि पुरस्सरं 25-अधिक-400 धावनाङ्काः समर्जिताः, यत्र शुभमन् गिल, रवीन्द्र जडेजा, वाशिङ्ग्टन् सुन्दर इत्येतैः शताधिकधावनाङ्कार्जनद्वारा भारतस्य स्थितिः दृढीकृता। एतद्धि वार्ता संस्करणमधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।